maxina simnaxina a nuun no gon no yaal in Yesu Christa jegaxina o ɗaay no bes ne xay ndax waago xaajiraxin fa nuun fa lay fe no yaaloxe donc xay i continuer a cangnale in ne i mbi'tan rek donc i mbetandooxanga jafle faafna i nga ayo ne o waagoona o fi bo daw yiif tedule ne o waagoona o fi bo daw yiif tedule te refu ke i nga ina jafle faafna i nga aye koy o buganga o daw yiif le ko xelo xoɗomel a roog il faut o xoɗomel a roog ne Yesu laytuna ka laye oxu xoɗomena garide o yerme mi le oxu gimnana mi xay a cur foofi ka na ñëwna a mbalit no ten a bibil lay ine e yiif te du leta ne ogu yeta layna kaaga waxe ga donc bu nga o daw yiif le il faut ko xoɗomel a roog i nga ayitame o buganga o daw yiif le il faut o nanan a roog i nga ayitame o buganga o daw yiif le il faut ko nanan a roog yam ka layele yiif tedule we andona ye den ndefu we nanan na a roog we pare na pour a ñaaƴ no ke roog a bugna te refu we roog a coɗan i nga ayitamo toqodat ka ndeer te leye wagano o xet a roog waga o xet yiif le a roog Yesu a coɗta ten samandal yeta layna ye ngeƴ yo to xan nu ci'el mbaaɗ yo to xan nu nga konkongin yo to xan nu mbektanel a leye faap fu mo ando ye o ɓeem a xet angan mburu a leye enda xaye ci in fa ngool waxi ga'a donc a leye ke nu soxodna fop kanu ci a xa ɓiy nun paax te leye xa taxu faap nun fen asamaan ci ke yiif tedule wena ngeɗano ten donc yiif tedule itam wagano o xeɗa roog pour te ci ongo ten xeɗangana roog no ke a bibe layna xayta ci ongo ten i nga a itam no toqo naxkandeer te leye yiif tedule itam ko xel no daw fo o ngim no toqo naxkandeerole yiif tedule ko xel no daw fo o ngim parce que a refa tegit ala andona ye o yaaloxe Yesu te regtun to roog fa xooxoodum ka regtin yaaga Yesu garida fule donc a leyonge wena ngim kano ten fop xay da ndawo ke andona ye te refu yiif tedule donc kaga itam ko xelo xoolooxin xelo gim teen donc ko xelo daw yiif le fo o ngim parce que a ref ke roog a regonga to roog a regtanga ka a tegtale ten ka fadnan ka fi'an donc ko xelo o jego ngim no kene roog a layonga donc me i mukit ina koy te refu ye ka i ngelo o ngidma roog en tout cas no ci it nene ci ina in refna yiif tedule fa xooxoodum donc ka i ngelo o ngidim teen a roog ka i ngelo o simat teen a roog kaga te refu ke i nga ina jafle faafna xay koy ke i njangka te refu ye mbano o waago o daw yiif tedule andona ye te o yaaloxe a regong yiif tedule andona ye te o yaaloxe a ci'ta mbano o waagano o daw waxe ga'a donc xayo ga'e yiif tedule waagano o daw ndiiki na waxtu feeke o refoona o nangilooxam waaga o daw yiif tedule fat a soɓ rek o bugin donc ke adoxna teen te refu ye o bugin xoɗomelo ten wagano o daw ndiiki te ref ka kum te ref ka manam a tontaxale roog no ngimonge o gimona no ten a tontaxale roog no ngimonge o gimona no ten donc o ngim dongo te lamtu waxa gima ndiiki xoɗomelo ten ndiiki jaɓ o tipoox o ñaaƴ fa roog ndiiki waga o daw ke andona ye te refu yiif tedule donc na wo ota yoqtatena roog manam wo fa xooxodof wo o kay roog a cungata pour wo fa xooxodof o pare pour ta gar waxe ga waxa pare a rek yiif tedule a waaga o garid xay i ɗeeto
acte 10 verset 46. donc api ake no apotarwe o saro har baxa nderole no ke xotna no pen xarben naxik fo naxik keke talaye ye Pierre amadna o laya kaga yifte dule a fudoxa tok no fop we nangiloxoog na ware feten gimu we mbogna no xeet fe no yawure fop to a yonit fa Pierre ka njaxit u yam ne roog a fudin ina yifte dule tok no we ndeferna yawur a ci ina den ka nan u dalaya lak-lakas a simata o magnel ole roog maaga Pierre a laya ye ndax i mbaga o mbañit wiin weeke ndawna yifte dule nena in da mbati setel foofi donc keke ka satkandit ken leyoguma ndiiki a betandaxale ke na layel ka ref a betandaxale no kooroxe na layel Corneille andoona yee ka reɗo kooroxa saɗar ina a roog nda an a fule a Yeesu te lay bes ta xeɗa malaka a feeñoxin a layine ko ret ka o xoyik o kooroxane ena Pierre a garanga xaya long ke o warona o fi so maaga koy malaka fe a lay an e o xay no saax la yope donc maaga ten fa waxodum ta lulit a lulit ndax a xoyan kel a Pierre laata Pierre a garka ta fokat ɓasil ne ten a fokat xarit ke ten a laya den ke andoona yee te refu ke malaka ne a layuna so da mo fata cunga a Pierre te taxu ta lay ye Pierre a fadidna koy bota layin ke malaka fe layuna Pierre a refa no waare a aden ta lay ye Pierre a madna o laya kaga yifte dule a fudoxa toog fop nowe nan gilooxoog na waare fe ten waxiga donc fop we andoona yee a nan gilooxooga manam wene non seulement a nan gilooxa mais a ngimayo no ke andoona yee te refu ke Corneille a layna a den Corneille fe andoona yee te malaka fe a feeñooxo a layna ret o xoyik a Pierre so mene koy da nan gilooxa Pierre parce que a anda ye ke Pierre a layida a den moom a gangal no ndeef yaam kaga malaka fe a layu ka ngalo ngim ten to den a ngimayo ten te taxu itam ye andoona yee o ngimonge no oxe na den automatiquement ye Pierre a laya ke Pierre a laya den ndok nan na qeña ke den te layna waxtu faaga te yifte dule a fudooxidu took den waxiga yifte dule a fudooxid took den comme ne ta fudootna took yaawur we na bes fe na Pentecôte fa so ta laye wene ga njaxit u yaam ne da nga'na we ndeferna yaawur a ndawo yifte dule nena den ale yaam ganan u a den da lakaayo laqas a simataayo a roog donc yifte dule xeet leng jegiran yifte dule gimu we teno njegun o buganga o daw yiif le waaga ke o waagona o fi te refu ye o gim no yaaloxe Yeesu o gim no yaaloxe Yeesu parce que te regtu ke andoona yee te refu yifte dule to o gimangan xay o gimangan na waxtu feke o nan gilooxa wo fa xooxodof xayo daw ke andoona yee te refu yifte dule xay i ɗeeto na pi'a ke no apotar we o saar ɓetu daɗkandeerole no ko xotitna no peng xar ɓaxay fo o naxkandeerole acte 8 verset 14 à 17 i mbaga o ɗeet ke ta layna me ta laye ya apotar wa nde na Yerusalem a nanna ye Samari wa a ndawa fa lay fe roog a lula maaga a Pierre fa sang waaga a mbadida mano Samari wa to a ngaɗana a den ndax da ndaaw yifte dule yaam fudoox a fule no leng na den ka mbatise el soom no gonle no yaaloxe Yeesu amen donc nu nana meke ka laye ya apotar wa nde na Yerusalem a nan naye Samari wa a ngimatayo no yaaloxe xaro da mbi'u ta laye yaam ne da ngimna a lulayo a lulayo a Pierre waxiga a laye a lula maaga a Pierre fa sang a lula maaga a Pierre fa sang ye Pierre fa sang a mbadidna parce que Samari we ndeɗeyo yaawur waxiga yede mbadidna xaro da mbi'u ta lay ka andoona den xa ɓay a ngeɗana den ndax da ndaaw yifte dule donc meke nu nga'a guɗatira fo wana ga nan gilooxoogu we ndeɗina mbin Corneille ga nan gilooxoogu bu yiifle a diga fudooxidana xooxum a fudoox took den nda meke ka laye
apotar Pierre fa apotar sang denon ngeɗanu aden ndax da ndaw ke andona ye te refu yifte dule. Donc yifte dule itam we andona ye den ndefu a adax no ngimonge a mbagayo o ndon xa ɓay we andona ye den ndefu gimo we a ngeɗana den ndax da ndaw ke andona ye te refu yifte dule. Donc waage o xeɗan da ndaw ke andona ye te refu yifte dule. ay i ɗeeto acte 9 verset 17 a pi'a ke no apotar we o saar ɓetu nax kandeero le no ko xotitna no peng xar baxay fo ɓetu ɗaq fo ɓetu ɗikandeero le keke ta layo ta leye Ananias a inooxa to yeta fadidna no mbin ne a doona xa ɓay took Sool a layine o poge Sool o yaaloxe Yesu Krista feeñoox onga na ɗat ale ye o gara lulidaxam ndax o ga'atin to may fo yifte dule. Donc meke apotar Paul o reɗa fule apotar Paul mais Sool te ta reɗu a ñagadila chrétien ke so o yaaloxe Yesu a xetooxin a soɓ ta ñagadil ka chrétien ka Damas yeta refna a ɗatale ta feeñ win so a layine Sool ndax mi o ñagadila ta leyne wo ano o yaaloxe ta leyne mi Yesu fe o ñagadila so maaga Sool a dal fo xo fuul waxe ga'a a ret a rok kam Damas yeta retna maaga o yaaloxe a feeñoox a Ananias a leyne reti o xeɗanin xaya ga'atin to xaya may fo ke andona ye te refu fo yifte dule. Naaga yo Ananias a gartiidu yitam ta lay Ananias a inooxa to yeta fadidna no mbin ne a doona xa ɓay took Sool. Donc apotar Paul ka doon el xa ɓay ta leye a layine o poge Sool o yaaloxe Yesu Krista feeñoox onga na ɗat ale ye o gara lulidaxam ndax o ga'atin to may fo yifte dule te lulidaxam ndaxin xeɗanong ndax o ga'atin nda itam o waago may fo yifte dule. Donc o yaaloxe a ci'a we andona ye den ndefu a adax we da ngeɗan we andona ye den ndefu gimu we ndax da mbaago ndaw yifte dule. Donc i nga'a calel ke apotar Paul a fi'na nda ten ka xeɗanel ndax a waago daw ke andona ye te refu yifte dule. Bo fa ndiik xayi ɗeeto na pi'a ke no apotar we o saar xar baxay fo ɓetu nax kandeero le no ko xotitna no peng o ɓet kandeero le acte 19 verset 5 keke ta layo ta leye ye gimuwa a nan na a ɗelema kaaga a mbatise e no gon no yaaloxe Yesu Paul a doona xa ɓay took den to a ndawa yifte dule ka layo gatu lak pogreer a njo'tana a roog itam. Donc nu nga ame ye weke andona ye den ndefu chrétien ke Efes yeda ngimatna xaro xewu ka leye yeda mbaare elo a njaɓayo fa lay fe yeda njaɓna fa lay fe koy ke xewna te refu ye ga mbatise el. Donc ga mbatise el koy ciñ batise fe Paul a xeɗana den so da ndaw ke andona ye te refu yifte dule. Donc nu nga ano apotar Paul fe andona ye ten fa xooxodum yeta gimna Ananias te gar a doonin xa ɓay ta daaw ke andona ye te refu yifte dule ten itamo a retata bo a refato xa na waare a yeglita yegil mbaax ne bo andona ye chrétien keke ndefna chrétien ke Efes ten te waare o a den da ngim so ten fa xooxodum te doonu a den xa ɓay a xeɗana den ndax da ndaaw ke andona ye te refu yifte dule waxi ga'a. Donc kene aussi ka jegna solo yo. Donc oxey a confirmer a que wiin roog we andona ye ga da ndefo no calel ke no yaaloxe a mbaaga yo o ndoon xa ɓay den took we andona ye en tout cas den ndefu fidèle ke a ngeɗana den da mbaago ndawo batise fe no yifte dule a mbaago o mayo fo ke andona ye te refu yifte dule. Donc xay i liiro na 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. A safe peranda le Corinthiens no ko xotitna no peng no saar xar baxay fo ɗikandeero le a xotit no peng xar baxay fo kandeero le
keke talayu tale in fop no yif len kutle i mbatise e ndax i mbog ndefat njer len kut na Krista te ref o yaawur mbaat o tefe yaawur o pat mbaat jambur in fop no yif len kutle i yerne senu nga donc xa ta layam meke tale in fop no yif len kutle i mbatise e manam o chrétien no xu ta refna fo no xeet fo o waagona waago fob fo no saaxlu o waagona o ref yif len kutle refna no chrétien lakas ke de ndefuna wo yif te dule refe a yifa dak yif len kuto tale yif len kutle te no i mbatise e in fop we andoona yee ka i ngim tale ndax i mbog ndefat njer len kut fa Krista te taxu yif len kutle ne refna na in tale tena taxa i ndefat len kut fa Krista i mbogat tale ndax i mbog ndefat njer len kut fa Krista manam tena xiba fa in fa Krista yif te dule tena xiba in fa Krista a taxitam i ndefat njerne Krista te jang ribor ke andoona yee te xibwa in ke andoona yee te refu njer o layanga njer no kiin fop ka xibor donc ino itam te lay ino ndefu njerne Krista na pexe yif te dule andoona yee te i mbatise e te ref yif len kut refe a yifa dak te lay te ref o yaawur mbaat o tefe yaawur o pat mbaat jambur in fop no yif len kutle i yerne waxiga donc yif len kutle te refu na wo te refu na mi te refu no cangu lakas ke refe jangu fe wo dongo yif te dule a refu yif te dule o xey no jangu fe wo o xey no cangu lakas ke cangu ke andoona yee en tout cas o weya a mbaɗayo o yaaloxe no ndigil o weya ñaaƴayo fo o yaaloxe waxiga parce que kene aussi a faaxa i leer nen waxiga donc o fogole no gimu we fop lengo da ndefu roog fo o paaxelum a ci aden yiif le ten refna yiif te dule i nga ayo ko yiif te dule ke ta fi'a i nga a xa timaxe andoona yee te ta bug o fi no ñowole in i nga aye te noona doole na in tena taxa i njego rimelo xas waxe ga'a tena taxa i mbaago njeg doole fa i mbaag na o ndeef ta roog waxe ga'a donc yif te dule ke ta fi'a en tout cas naxa ñowaxe in ka may donc mene yo i ndaykayo no bes ne xay waxe ga'a donc yiif le o bugangano daaw waagano o daaw xay na wota dépendaru est-ce que gima nafa lay fe no yaaloxe est-ce que buga o fog no dalbe we yeesu waagano itam o daaw ya andoona yee matandooxa we andoona yee den ndefu o fogole no gimu we ya o gimoona matandooxi we andoona yee den ndefu a adax we no ngimu we da ndoonong xa ɓay a nqeɗanong ndax o daaw yiif tedule o jegafulange o woorole ye dawa yiif tedule donc kaaga ka jeg na solo yo to te a bible en tout cas a layo in yasamo yaaloxe a barke a nuun a barke a in a continuer a moƴu caa in xa wooɓaxe ndax i mbaago ngaajrayo fa lay fe ten no gon le Yesu Krista amen